ઇન્ડિયન કોસ્ટ ગાર્ડ દ્વારા જાહેર કરાઈ ચેતવણી। ગુજરાતનો દરિયા કિનારો સૌથી લાંબો છે, ત્યારે પોતાની રોજીરોટી રળવા માછીમારો દરિયો ખૂંદી મછલીઓ પકડવા મધ દરિયે જતા હોય છે। ત્યારે આવતીકાલથી હવામાનમાં પલટો આવવાનો હોય દરિયાની સીમા અને માછીમારોની રક્ષા કરતા ઇન્ડિયન કોસ્ટ ગાર્ડ દ્વારા દરિયામાં ગયેલા માછીમારોને પાછા આવવા સલાહ કરવામાં આવી છે। ઇન્ડિયન કોસ્ટ ગાર્ડની શિપ દ્વારા તેઓને લાઉડસ્પીકર દ્વારા ચેતવણી આપી પાછા આવવા અને દરિયોને ખેડવા અપીલ કરવામાં આવી છે। मच्छी बोट ये भारतीय तटरक्षक का जहाज है। सभी मच्छी बोट को सूचित किया जाता है यहाँ का मौसम खराब होने वाला है, तुरंत सभी मच्छी बोट बंदरगाह की तरफ लौट जाए। मच्छी बोट ये भारतीय तटरक्षक का जहाज है। सभी मच्छी बोट को सूचित किया जाता है यहाँ का मौसम खराब होने वाला है, तुरंत सभी मच्छी बोट बंदरगाह की तरफ लौट जाए। मच्छी बोट भारतीय तटरक्षक की तरफ से एक महत्वपूर्ण सूचना है, कृपया ध्यान से सुनें। मौसम विभाग की ओर से जानकारी मिली है कि अभी समुद्र में मौसम खराब होने की संभावना है। कृपया सभी मछुआरे अपनी बोट के साथ तुरंत पास वाले बंदरगाह पे वापस लौट जाएं। मच्छी बोट भारतीय तटरक्षक की तरफ थी महत्वपूर्ण सूचना मिली है, कृपया ध्यान थी सांभळो। मौसम विभाग ने जानकारी मिली है दरिया में मौसम खराब थई शके छे, कृपया बधाय मछुआरा पोतानी बोट साथे बाजुना बंदरगाह तरफ पाछा निकली जाए।